الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مبارک مجلس کا انعقاد کسی یوں ہی بیکار نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے جو آپ کے سامنے سالم بھائی نے بڑے اچھے انداز میں رکھا ہے، اور یہ چیز ہمارے سامنے بھی آئی تھی تو ہم نے ان کو مدد کیا، اور اس کے ذریعے آج جو یہ مجلس کا انعقاد ہوا ہے وہ عمل میں اس کی ابتدا گویا کہ شروعات یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ابھی قرآن کریم کی ہم نے تلاوت کی ہے آیت، اس کے طرف ہم متوجہ کرنا چاہیں گے، اس کے بعد اپنی بات رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے لاڈلا نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور نبوت سے جب سرفرازہ، تو پہلا حکم جو اللہ نے دیا وہ اقرا سے دیا، اور اقرا کے معنی ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یعنی اس لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور آج روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا میں وہی قوم کامیاب کامران ہے، وہی نسل کامیاب ہے جس نے تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنایا اور تعلیم کی راہ پر چل دیے۔ آج ہم دنیا میں جب ہمارے سامنے باتیں ہوتی ہے، اس میں ہمارے مجمع میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں شاید ہی کوئی امریکہ کے آس پاس بھی جھلکا ہو، ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہر لمحہ جب ترقی کا دنیا کا ترقی کا معیار ہم تلاش کرتے ہیں یا اس کی غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے امریکہ کی بات آتی ہے کہ دنیا میں جو سائنسی ترقی کی اس میں امریکہ ہے۔ امریکہ ترقی کیسے کیا؟ تو تعلیم کی بنیاد پر ترقی کیا، اور آج سب سے بدحال قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ پوری دنیا میں سب سے ذلیل آج کے ڈیٹ میں کوئی قوم ہے جس کی ذلالت سب سے زیادہ ہو رہی ہے، یعنی اس کا کوئی لیڈر نہیں، کوئی معیاری تعلیم نہیں، کوئی بھی چیزیں، ہر آدمی لیڈر بننے کو تیار ہے لیکن سمجھ کسی کے اندر نہیں، بہت کم اتفاق نہیں بن پا رہی۔ وہ کیوں؟ تو بس تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ تو تعلیم بہت اہم ہے، اور اللہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی تو تعلیم کی طرف متوجہ کیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ ادارہ جو آج کھولا جا رہا ہے، یہ بظاہر یہ ادارے کی ابتدا آج ہوگی انشاءاللہ۔ چند معصوم بچے ہمارے سامنے ہیں، اور یہ کوئی اور بچہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا نسل ہے۔ اور سالم بھائی جیسا کہ بتایا کہ اطراف کے ادارے کا ہم نے جائزہ لیا، تقریباً ہمارے پاس 2-3 بچے ہیں، اور 3 سالوں سے میں جائزہ لے رہا تھا کہ بچے کو تعلیم دینا ہے تو کیا معیاری تعلیم کہاں ملے گی۔ تو کئی ادارے جہاں تک ہماری رسائی ممکن تھی بالکل نزدیک میں، کیونکہ دور بچے کو ہاسٹل میں ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا چھوٹے بچے کو، تو ہم نے جائزہ لیا تو تعلیم کہیں بھی معیاری نہیں ہو رہی ہے۔ پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ اس میں بہتر کون ہے، تو ایک ادارے کو میں نے اپنے بچے کو دیا، لیکن 1 سال تقریباً ہونے جا رہا ہے، اس میں 0 نکلا۔ درمیان میں ہم نے گاہے بگاہے ان کی رہنمائی بھی کی کہ دیکھیے موجودہ وقت یہ چاہ رہی ہے، اور بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے ہمیں مطمئن بھی کیا، لیکن الفاظ تک ہی مطمئن کیا انہوں نے، لیکن عملاً وہ دکھا نہیں۔ تو نتیجہ یہاں تک آیا کہ بھائی ہم اپنے بچے سے ہی اس ادارے کی بنیاد کیوں نہ پڑے، کیونکہ سالم بھائی نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک ادارے کے بنیاد کے سلسلے میں کہ اس کی شروعات ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نتیجے پر میں پہنچا کہ اپنے بچے سے ہی اس کی ابتدا کی جائے، 5-6 بچوں سے۔ تو آج ماشاءاللہ اس نتیجے پر ہم پہنچے، لیکن کسی بھی ادارے کی کامیابی اور کامرانی کا جو یہ ہے وہ دعا اور یہ سب سے زیادہ محنت پر ہے اور مقصد پر ہے، اور موجودہ وقت سے اس کی مطابقت ضروری ہے، کیونکہ پوری دنیا یہ جان رہی ہے کہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے اس کی زندگی سے مطابقت کرنا، یعنی جو چیز وہ پڑھ رہا ہے سماج سے اس کا مطابقت ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو اس نہج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس باتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے ہم نے سالم بھائی سے اور حضرت سے بات بہت لمبی ہوئی ہماری 2-3 دن قبل، یہیں پہ اتوار کو ہم لوگ آئے تھے،
तो हजरत से बात हुई तो लगा मुझे कि ये उस मिशन को कामयाब करने में एक अहम कड़ी के रोल में अहम कड़ी अदा के रोल में ये निभाएंगे। तो इस नतीजे पर पहुंचा कि बिला ताखिर बड़े छोटे लोगों को लाए बगैर जो है ना इसकी इब्तिदा की जाए और इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर वो रिजल्ट दिखने लगेगा। क्योंकि रमज़ान के बाद अगर हम पहले बात यही हुई थी कि रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर दिखा कि रमज़ान के बाद अगर हम करते हैं तो शायद ताख़ीर हो जाएगी। अभी से इसकी शुरुआत की जाए और रमज़ान के बाद फिर जो है कुछ जो फ़ायदा दिखेगा, बच्चे की तरक्की होगी, तो उस पर एक दुआया नशिस्त बेहतरीन से रखी जाएगी और जहाँ कुछ बड़े उलमा किराम को भी मदऊ किया जाएगा। तो ये है असल इसका, इस इदारे का ये कि अभी से इसकी शुरुआत हो रही है और हम लोग दुआ करें कि ये इदारा कामयाब और कामरानी की तरफ गामजन हो। क्योंकि ये गांव जो जिस तारालाही गांव में हम रह रहे हैं, इस गांव की आबादी मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में कोई भी एक मेयारी इदारा न तो स्कूल है न मदरसा है। कितना आबादी होगा? हमारे नज़र में 1000 प्लस आबादी होगी घर की। क्या हक साहब गलत कह रहे हैं क्या? कोई सर्वे नहीं है, लेकिन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक मैं जो जायजा लिया हूँ तो 1000 प्लस घर की आबादी है। और इतनी बड़ी आबादी में न एक प्राइवेट स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम अच्छा है हमारे गांव का, न मदरसे का तालीम अच्छा है। मकतब से क्या हो रहा है कि हम लोग अलिफ बे पढ़ा रहे हैं और अलिफ बे के पढ़ाते पढ़ाते बच्चा बड़ा हो जा रहा है और ना दीन सीखा ना दुनिया सीखा और वो खुदा और इससे बेजार हो रहा है। तो मुझे महसूस हुआ और सालिम भाई से हमने जिक्र भी किया जब वो अपने मिशन को बता रहे थे, तो हमने कहा कि इसकी इब्तिदा की जाए और इंशाअल्लाह इतने बड़े इदारे में अगर हम एक बेहतर अल्टरनेट देने की कोशिश करेंगे बगैर किसी माली लालच के, तो इंशाअल्लाह ये गांव हाथों पड़ लेगा। एक और चीज़ हमने गौर किया अपने तारालाही के खास कर तारालाही के अवाम के हवाले से कि यहाँ लोगों में दीन की तरफ जो है ना झुकाव बहुत ज़बरदस्त है। यानी जब दीनी बात आएगी तो पैसा बहुत तेज़ी से निकलता है। पिछले साल जब मस्जिद की तामीर हो रही थी तो उस वक्त मुझे बहुत एक अजीब सी कैफियत थी। सारे लोग तो बहुत खुश थे कि देखिए गांव में 2 मस्जिद बन रहे हैं, लेकिन मुझे मुतमईन नहीं, दिल मेरा मुतमईन नहीं था। और उसकी वजह थी एक वाक़या मैं आपको बता दूँ कि आज मिडिल ईस्ट में जो है ना फ़लस्तीन और इजराइल की जंग हो रही है। सब आदमी जान रहे हैं, बड़ी मुतमईन होकर सुनते भी है, देखते भी उसको बड़ी ललक के साथ। इजराइल का जब बुनियाद पड़ा था और एक मुल्क की हैसियत उसको इख्तियार हुई, तो उन लोगों ने एक मजहबी इदारा कायम कर लिया, मजहबी जगह इबादत खाना कायम करने की उसने इरादा किया। तो उसमें जो नए नए नौजवान थे जो उसको फ़रोग़ दिया था और मुल्क के तामीर के बहुत अहम रोल अदा किया था, उन लोगों ने क्या किया कि ऐसा मजहबी मकाम बनाया जाए जो पूरी दुनिया के लिए वो देखने आमादगाह हो। पूरी दुनिया में ऐसा खूबसूरत कहीं नहीं हो, ये सेंटर हो। तो ये तय हो गया। लेकिन दूसरे दिन जब उसका अगले मीटिंग हुई तो उसमें उन लोगों ने तय किया कि चलो अब इसका नक्शा बना करके इसकी तामीर का काम किया जाए। उसमें एक उम्र दराज आदमी बिन बुलाए जो उस कौम के बहुत ही अहम आदमी थे। अब आजकल तो हम लोग जो है ना आज भी यही काम करते हैं कि उम्र दराज को इग्नोर कर देते हैं। उस ज़माने में उन लोगों ने भी इग्नोर किया उम्र दराज को, लेकिन वो बहुत ही अहम थे। तो उन्होंने बगैर दावत के वहाँ पहुँच गए और जब ये तय पाया कि इबादत खाना बनाना है तो उन्होंने एक सवाल किया कि इससे तुम क्या करोगे। तो उन्होंने रखा अपना पूरा कि इससे ये लोग पूरी दुनिया में ऐसी होगी, हमारी ऐसी तरक्की होगी। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि अगर हम इबादत खाना बनाने वाले को ही हम तामीर कर दें जो 1 के बजाय 100 बने। तो बोला हमने समझा नहीं। कहा देखो इतने पैसे तो आ गए हैं, अगर इबादत खाना बना दोगे तो इबादत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बजाय इबादत तो हम कहीं भी अभी कर रहे थे, लेकिन अगर एक तालीमी इदारे का क़याम अगर हम इस पैसे से कर दें तो इतनी हमारी नस्लें तैयार हो जाएंगे जो कई इबादत खाने दुनिया के कई मकाम पे बनाएंगे। ये तुम्हारे यहाँ नहीं, दुनिया कई मकाम पे। उन लोगों ने यही किया। उन बूढ़े आदमी के सलाह मशवरे पे गौर फ़ौज करने के बाद तो सारा का सारा पैसा जो है, और उसके बाद उस ज़माने में भी इजराइल यहूदी जो था दुनिया के टॉप पैसे वालों में वो था। पूरी दुनिया में उसका सिक्का चल रहा था माली एतबार से। आज भी माशी निज़ाम यहूदियों के हाथ में पूरी दुनिया का, वो जब चाहे तब करेक्ट कर सकता है। उस ज़माने में यही निज़ाम था।
तो उन लोगों ने ये तय किया कि तालीमी इदारा बनाया जाए। आज देख लीजिए कि बज़ाहिर अभी इस जंग में उसको लग रहा है कि शिकस्त हो रही है, लेकिन दुनिया ने अब तक एक्सेप्ट किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी सबसे बड़ी है, सबसे सटीक खुफिया एजेंसी है, वहाँ का जो तकनीकी मेयार है बहुत अच्छा है। तो ये तरक्की क्यों किया? तालीम की वजह से। और हम अपने गांव में जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, यही मैं समझ रहा था कि इस गांव के लोगों ने मस्जिद की तामीर के लिए तो झटके में 8-10 लाख एक महीने में, गालिबन 8 लाख यहाँ और 7-8 लाख रुपया वहाँ दिखाया टोटल। लेकिन तालीमी इदारे के नाम पर पैसा नहीं निकलता है। तो हम कोशिश करें कि बिना पैसा मांगे हुए अपने बच्चे से हम तालीम शुरू करें, और शायद लोगों को लगे कि तालीम ही बहुत बड़ा मेयार है हमारे तरक्की का। और इस राह पर अगर चल दिए तो इंशाअल्लाह यकीन जानिए कि आपकी तरक्की और कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। अब तालीम है क्या? तो तालीम उसको कहेंगे जो दुनिया और आखिरत दोनों में हमारा जो है कामयाबी कामरानी का जामिन है। दुनिया और आखिरत दोनों में। सिर्फ जो दुनिया में अगर कामयाबी हमें दे रहा है तो वो तालीम के जगह पर बड़े बड़े उलमा का इस पे ये है कि वो हुनर है। सिर्फ दुनिया अगर हमें दे रहा है, वही अगर तालीम, दुनियावी तालीम दीन के तरफ भी हमें मुतवज्जे कर रहा है और दीन के इशाअत पे भी हमें दे रहा है, रोल अदा कर रहा है, हमारा आखिरत भी सही कर रहा है, तो वो तालीम कहलाएगी।